Kumusta iti update dati deliberasyon nyo iti budget iti La Trinidad for next year sir ada ba iti increase or nag-decrease sir? Wan, adamat ti increase tayo niya, jay ko natatay. Di previous nga taon, mga 600 million, tatakat umabot mo tanan ti mga 700 million plus. So, adamat tanan ti budget call ni Mayor Roderick Awingan. So, dagitoy different department heads tayo kata isimsim para matanan. Dagitoy naduma-duma mga budget. After the budget call ni Mayor, isang i-forward na di ay annual expenditure program tayo ijay Sangguniang Bayan santo tayo manen discussion nga makikita nga Bombo Jordan nga according to computation ijay treasury office tayo kat adamot ti increase na ti budget iti munisipyo ti La Trinidad. Sir, iti initial nga panag-assess mo iti budget anya ti kadakkelan sir ti papanan na data. According to Logamin, ada mati certain percentages niya ti mapapanan na gito budget tayo. Like example, ito 20% local development fund, 5% para ijay DRR. So, usually ti dakkel nga kadadakkelan nga agis spend ti kwarta tayo nga kat ito MSWDO. Niya ta isumat ti talaga nga papapanan iti pondo tayo niya dagiti programa tayo on senior citizens, dagiti vulnerable sectors tayo ti society, solo parents, so dagiti program ti MSWDO kan health mat lang sumasaruno ti health. So inyo ti patapatan yung target aginggang may lipas tayo dito deliberasyon iti budget aginggang nananay dito yung kuanan sir, pondoyo for next year, sir? When as soon as possible type ko ma-discuss min by November tapno December kat ma-aprobaran tayon ijay Sangguniang Bayan jay budget tayo pambojaran. Sa bagay, never in the history sa amat nga dati reenactment budget sir. Awan mo. So, hantay mo nga agri-reenact narigat no agri-reenact narigat mo no agri-reenact ti budget tayo sayang dagi programa nga patungpal nga pagsayatan kumati constituents tayo. Okay. Sir, itata anya dagiti good news dita La Trinidad Sangguniang Bayan anya dagiti pending ordinances. Yes sir, nga manamnama nga may pasa tayo at the end of this year, sir. Nagadumat dagiti naduma-duma nga ordinansya tayo, nagagagat ta iti council iso nga actually nagado Bombo Jordan hangko nga ma-enumerate but anyway i-announcement to no ma-approveran kan damat ti anyway dawatan mi man nga agpaiso ti constituents tayo nga ada ti announcement mi nga participate ti public consultations regarding dagitoy na duma-duma nga ipaspasa tayo nga ordinansa kat dawatan mi nga maki-participate da kumata ijay ti time nga ited da ti recommendations da pagsayatan jay ordinansa nga panpandayan tayo. Bombo Jordan. Okay. Kahit tumat lang alam dito nga Gondaway, Bombo Jordan nga invite next week at Tourism Week tayo. Tourism Week, celebration ti Tourism Week tayo kat jay several activities kat nakapost mo ti jay Mayor's Office page. So makibisita ijay Mayor's Office page lagi jay naduma-duma nga activities kat dawaton mi nga maki-participate tayo. Apo. Okay. Sir, sa Ludsodek Pay, dito Baguio City, ti Sangguniang Panglungsod, kat adan nga ti digitalization or digitalized format, dagiti existing ordinances can detect very available iti online. Tapno mapakamuan ti general public kas pangarigan dagiti turista or dagiti residente ti Baguio City dagiti existing ordinances iti kinadopi man dagiti mapanpanday nga lintag ket kung kunada dagayam ti kastang ordinansa so online daytoy available iti Baguio City. So ada ba iti
panggap or plano yumet nga maikabil daytoy ma-digitalized amin nga ordinansa nga napanpanday di tala Trinidad asat. Yes, so Bo Jordan, actually naka-digitize mat am aminin nga ordinansa tayo. So available ijay office page tayo dahito Sangguniang Bayan Trinidad Facebook page kat ada ijay ti link no kasano tayo nga ag request iti naduma-duma nga ordinansa tayo Bo Jordan. So very readily available dito yan, sir? Yes. Oh. Yes, Bo Jordan. So bisitahan nyo, padawatan mi nga bisitahan nyo jay Sangguniang Bayan La Trinidad Facebook page tayo. Ada ijay link kat ada ijay procedure or instructions no kasano nga ag request iti copy iti ordinansa tayo Bo Jordan. So at least sir amon ti tatao nga damot lang gayam kasta nga programa yun. Ada Bo Jordan. So ipadas yun no asano ka bayag na nga rumwar. Tajay last nga naka-experience ka no kata 5 minutes kat adan jay kopya. Wow. At least sir congratulations iti kanyayo. Sir baka dapat tiket mo nga ipadanon karigiti patpatgan tayo nga listeners ken viewers on behalf iti Sangguniang Bayan iti La Trinidad. Go ahead sir. Yes, thank you Bo Jordan. At pasalamat ak lang dahito yung gundaway nga naitad kanya tayo nga agitad mat ti sumagmamano nga announcements tayo ti update no nya ti mangyari iti munisipyo tayo ti La Trinidad especially jay Sangguniang Bayan kat tawatan mi ti constituents tayo nga agsisinuporta tayo latag ti tinulong tayo pagimbagan iti munisipyo tayo kat stay tuned latta ko ag-update kayo no ijay Facebook page tayo especially ijay Sangguniang Bayan La Trinidad Facebook page jay mayor sa Facebook page ta ada ijay ay naduma-duma nga announcements tayo nang nangaron natatangay kat ada ti paumay manen nga bagyo niya Bo Jordan kat dawatan mi nga aramiden tayo kuman dagiti i-prepare tayo kuman ti sarili tayo no patanga ada ti paumay manen nga bagyo so be safe nga kanayon